我要睡觉了，我要睡觉了，আমি ঘুমাতে যাচ্ছি। I am going to sleep. 他在睡觉，他在睡觉，সে ঘুমাচ্ছে। He is sleeping. 晚上我9点睡觉，晚上我9点睡觉，রাতে আমি 9টায় ঘুমাই। I sleep at 9 o'clock at night. 睡觉很重要，睡觉很重要，ঘুমানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। Sleeping is very important. 你什么时候睡觉？你什么时候睡觉？তুমি কখন ঘুমাও? When do you sleep? 我睡觉前看书，我睡觉前看书，আমি ঘুমানোর আগে বই পড়ি। I read books before sleeping. 快去睡觉，快去睡觉，তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাও। Go to sleep quickly. 我每天睡觉8小时，我每天睡觉8小时，আমি প্রতিদিন 8 ঘন্টা ঘুমাই। I sleep 8 hours every day. 宝宝在睡觉，请安静。宝宝在睡觉，请安静。শিশু ঘুমাচ্ছে, দয়া করে শান্ত থাকুন। The baby is sleeping, please be quiet. 我喜欢睡觉，我喜欢睡觉，আমি ঘুমাতে পছন্দ করি। I like to sleep.